Sunod nga nadakpan, pinaagi sa bypass operation nga gikasa sa sakop sa Tagum City Police ang tulo ka mga drug suspect sa Tagum City sa managlahing operasyon. Dungan nga nadakpan si alias Bon, babae, 31 anyos, usa ka virtual assistant, og alias Rod, 45 anyos, babae, usa ka event coordinator, ato sa gipaygahayong operasyon sa Barangay Bisayan Village ning syudad sa Tagum niadtong Enero 12 sa kadlawon. Nasakmit sa otoridad gikan sa mga babaeng tulak og shabu ang usa ka gramong illegal nga droga nga nagkantidad og 6,400 base sa standard drug price. Samtang usa ka adlaw lamang ang milabay, bandang 1:19 ang takna sa kadlawon, Enero 13, 2026. Nadakpan usab sa parehong operasyon nga gipahigayon sa Barangay Magdom ning syudad ang usa ka truck driver nga nailang si alias Bods, lalaki, 33 anyos, kansang lumulupyo sa Manay, Davao Oriental. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, napalitan sa pusher buyer ang suspect og illegal nga droga kundiin mitimbang og 5 gramos sa gidulahang shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa suspitsado nga nagkantidad og 34,000 base sa standard drug price. Kasamtangang balhog na ang mga suspect sa Tagum City Police Station og nag-atubang sa kasong paglapas sa Section 5 o 11, Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aron muligon ang tuhod, makasukakod, bisag magluhod, mag-turbo mail enhancer matag dulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.